asam sih. Wis berobat kopok. Bukannya kopok, ini gara-gara apa? Gatel tak tusuk-tusuk, jebule gendangane apa? Gendangane jebol. Ada menit. Suwek. Naka kendangan suwek nang jebol. Tapi setitik tok. Baru nongol, tapi kok kudu yes dulur, kudu apa? Kontrol maning kemis ngarep, kudu nyekel maning duit 400-an. Kalau hari lagi ada duit, kalau enggak siapa yang mau berobatin? Tapi ya nang gue nang BPJS urung tentu kayak gue. Tapi durung balik kok. Tapi durung tentu dikayak gue kena. Cuman kayak kita kuno wis. Dah berobat ning puskesmas oleh obatnya kok vitamin sing nggo stamina tubuh si apa? Wong ora ngerti. Tol mau dijengjet kupingnya dokter wis barang nang kene dibersihin. Ya ora bersihane keri enak anang ilunana apa tapi wis ora gatel maning. Yang sewet karo kon tau. Lu lara apa ora sih? Ora bakalan lara, malahan keri. Enak tau. Nggak bisa mangger duit dewa kayak kue, terus kita kena baik, terus sudah milih